Writer Harinath Debbarma published his new book titled as Jivan Darshan on Monday. On that day, Sridham Debbarma and others were also present with him. On this day, the newly published book Jivan Darshan was officially launched. Now let us listen to writer Harinath Debbarma about his newly published book. Borong সকল থানা নিয়ে গাড়ি ছিল বরং নেই যত চাঁদা নয় টিফিন টাফান যেমনই নেই ও টিফিন বিস্কুট প্যাকেট দাদা যে বরং ড্রাম দাদা গাড়ি ছিল কারণ বুঝার পেনি বরং যেটাই বিঠি বড়ি উঠে যাক স্থানীয় মানুষ টাকা নেই এবং বরং প্রতিদিন থাকতে 20-25 হাজার রানি কোনাবা করি সালটা একটা জায়গা না থাকবে না একটা জায়গা থাকা প্রথম থাকা বরং চিন্তা দক্ষিণ পাই থেকে যেমন দক্ষিণ বা মিনি সাবরুম মিনি সাবরুম দক্ষিণ পশ্চিম ঘাট Monogatno, Abu Mono Ducato, Tanka Palesora, Abu Monogat, the person says about the shepherd of Guru from the name or out for a ground tonight, Monobonco law, putting tonight, Voltai, Dosta, Pantheon, the top with the Azago, and Kasha got was on the spot. Borom Gloria Paget, come, Tambo by the Flaminay. বড় আর একটা হচ্ছে গিয়া যে yang দক্ষিণ ফাইচিং কাশা বুদ্ধি আমার সুকা yang ফাইচিং গাড়িমো দমাই গুরি বড় গাড়িমো পুরা গাড়িমো ন হাকু যাব গাড়িমো দমাই তাপনা আপনি বড় করব বুঝে বসক ন আর সুরা দক্ষিণ ফাইচিং হাজার মালাইনাই আর লামা ভাবনা গাড়ি বকাম ন লামা ভাবনা গাড়ি যার থামিস সৌদি আর থামি সৌইবা আর যেমন গাড়ি তলত থাং গাড়িকে আর গাড়ি নামলে পর নগা বুড়া তো বড় শিখব বড় শিখলা মাংলে শিখলো বড় কিন্তু বড় নগনায় পয়সার কাছে মা আহ তুমি পয়সা মতো মতো जों साबो गाहाम दं साबो थाखो गाय दं बासो होखायो दं আপনি जों नाया बागाय जों हायो जों रिपोर्ट सियो प्रत्येक घटना बर कैमरा दं फन लगाव कैमरा दं सब किछु दं जों रिपोर्ट सियो दाबो रिपोर्ट सियो थाङो होखायो अब्ला जों बय साथनाय आ बयनो जीवन दर्शनता যখন সারা রাত গুরু বানাই কো পাইনে শেষ গুরু অবশ্যই বয়স জন্মাই आप बंगला सारी आज जीवन तो सोना है तम और माँ समझे आप बॉय पाइप फेंक दे आप लोग जे पाइप सुपर के आप लोग बॉय क्या नखने बिन मुंगा जीवन तो सो और जीवन तो सोना इधर गाड़ी को ठाई को साके पर खाते में गाड़ी में बैठ ना करो जे बैठने को सामने माला बिन कैमरा तो हासा नहीं बोलूँगे और फोटो दिसेगा ये नॉक दिखे में हाबने जो तो नहीं फोटो दिसेगा 막 무슨 하바이 저번에 프로듀서가 이제 알아올어 아주 괜히 아주 래 아르카네 이바 오 버리 시간을 통해 거기서만 리서치 거든요 이 사고를 그래 그러고 한국 이게 앞으로 누구나 발치고 나와서 모두 마켓 뭐 하게 무슨이야 ସମସ୍ତ और जगह तरीके अपन तो बस आगे तो सब कुछ है काबू काफी तरीके आ दिया लोगों इनके मौसम आजिया मौसम आजिया इनके अपने कसा कसा से करता अपना देखना माय मीन रिसर्च सो हजे माने 지금 포토 피창 나 이런 것도 이게 뭐 하게 사과 뻔히 그리 거기 신경 못 못이야 한이 나라 리서치 하는 게 그냥 그 감사거나 나라 하라고 보고 되지 나로 프로듀서는 하게 프로듀서야 지금 영상 never know 그래서 리서치 동방님 당내 프로듀서 강의하고 돼 앞으로
Gabro barang naiba tokna chen khopke karon jo khop long dai becha long da bro le jo sab se par ka ji singo je thok da roi nai karon sa ka thani thok nya na bakle khanya na chi go jam par picha paw ta nai ke hai amo phu ji na ge barang u mane taba barang ka aun pore barang photo siga barang thama kani যখন ছাদবে ফেজন ফটো এমন নাই থোকা barang no pore camera photo po suje barang saka na jita norom busuk na chona nong ta busuk na ko nong hake saju tong yong ni hai ne barang thong ni ba ka ni Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang.